আচ্ছা না এক হাত মারবি তাই এক হাত খেয়ে যাবি বুঝছিস এদা আমার বুঝা গেছে তোদের নাকে বাড়ি যাবে হিন্দিতে এখন হিন্দিতে কথা হবে। ও বাড়ি যাচ্ছে ও বাড়ি যাচ্ছে ওরে তো কেউ আটকাচ্ছে না আর তুই আমাদের জন্য খাবার বানাবি আমাদের আর কোনো কথা বলবি না তুই তো বাড়ি যাচ্ছিস না না যদি এদিক তাকাও হিন্দিতে কথা হবে এখন। ঠিক আছে যদি এবারে ওর দিলাম এরকম দিয়ে बोल बोल कहां उतरेगा इधर से कहां उतरेगा टाइम अलाउंस को इधर से हां इधर से कहां उतरेगा टाइम এর মধ্যে আমার টিকিট আছে इधर से जो ऑटो स्टैंड से দাও দাও চুপ করো বলতে দাও। कहां उतरेगा तू बोलो वीडियो हर्ष ना तू वीडियो ना ना ये फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। আমি বলছি দেখো তুমি ভিডিও করছিলাম তুমি দেখো ফোন দেখো আমার না না তুমি ভিডিও করছো না রেকর্ডিং করছো কিচ্ছু করছে না তুমি বলো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও ভিডিও করছে না তুমি বলো না হিন্দি তুমি বলো হিন্দি। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। না না ভিডিও আমি করছি না তুমি হিন্দিতে কোথায় বা বলো হাওড়া বন্ধ হতে গেলি ফোন আমার আমি আমার সামনে তুমি বন্ধ করো এই আমার সঙ্গে কথা বল और वीडियो करो ना कहां उतरेगा तू हां यहां से हाफ रास्ता उठेगा हमारा यदि मालूम नहीं रहेगा तो हम पैसा देगा किसको हाँ किसको पैसा तू पैसा देगा तो किसको देगा ऑटो वाले का बोलेगा हावड़ा स्टेशन जाएगा कितना पैसा लगेगा ऑटो वाला का बोलेगा ना जो पुणे स्टेशन जाएगा कितना पैसा लगेगा बोला मेरा को कितना पैसा लगेगा बहुत ज्यादा बात कर कुछ है हमारा बैग पे कुछ नहीं है शुद्ध जामा पैंट है और बैग में जामा पैंट है कुछ नहीं है घूम नहीं